Salam alaikum, an balma malion. An b'aw fo k'aw barika da a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur. A kɛra fama ya ma kɛ ɲinɛ ye, ma da la kunu ni ye video kɛ. Voilà. Ma ɲinɛ aw fɛ aw teliya ka video partager. Kabako ba dɔ de bɔra ka kɛ san. Ala tɛ ji to nɔnɔ la. Wallahi Mali bi tiɲɛ kan. Autorité de la transition Assimi Goïta ni Choguel u bi tiɲɛ kan. Macky Sall a bɔra ka foronto san an bɛna n da don o la. Wallahi barika a bɛɛ ni Ala cɛ duwawu ni barika bɛ Mali kɔ. Faransi fɛnɛ u ka soldat laban fɛn fɛn bɛ yan u bɛɛ y'u ka minɛn cɛ. Faransi donna Niger bi barika ni ko banna u bɛ Niger an bɛna tila ka na n da don o la. Ni ala y'a kɛ dɔ fɛnɛ bɔra ala ye dɔ legu MINUSMA mɔgɔ dɔ u legura ko Niger sarasi dɔ ou bien a sarasi kɔrɔ en tout cas o mɔgɔ dɔ ko o kun bɛna mine poser bon niveau la. Donc an bɛna n da don o la ni sujet saba de bɛna développer a balimakɛ ni aw denkɛ fɛ Amara Sila jury chercheur. Donc a ye cœur envoyé a ka video partager ou kana se ka an ka page signaler parce que an bɛna le kuma min fɔ mɔgɔ caman bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ bi fasoden jugu caman an bɛna fasoden jugu caman de sɔn ci u kɔnɔ caman bɛ dɛsɛ wallahi u bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ bi parce que u jigi kun ye fɛn o fɛn ye u jigi de bɛ ka kari san. An ka foli belebele bɛ Cheikh Tiyami Ayidara an ka sirifukɛ kabako fura tigi ala y'a sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi kɔdimi banaw ka ca sirifukɛ ka numéro ye 78 03 o tɛmɛlen ko an b'an ka belebele fo n'o ye Cheikh Lasana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu. Lasana Kanɛ ninnu bɛ ka duwawu min kɛ jamana ye wallahi a bɛ ka minɛ a ŋunana don min na ka IBK ka daga bɔ an da la a ma dogo malidenw na ko tarata wuli a ye taa ɲininkali kɛ a bɔra jɔn na. Donc Lasana Kanɛ folen don Sharafu Abuya Ayidara a ka foli belebele bɛ yan a ye baara min kɛ a ye cɛsiri min kɛ Sofi Bilali ka foli bɛ yan an fa n'an ka karamɔgɔ Ayidara ninnu bɛɛ ka foli bɛ yan Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ ka foli bɛ yan Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga kelen bɛɛ ka foli bɛ yan. Donc ka le politologue an kɔrɔkɛ Segu Tunkara a ka foli belebele bɛ yan fo yan fo États-Unis Joe Bala ka se Seku Bu Mabel Damangile Bala Yira Cheikh Umar Keita Aja Dramé a n'a ɲɔgɔnna caman. Donc rapidement n bɛ k'aw kɔnɔ an ka don mille la joona an ka a daminɛ nouvelle duman bɛ yen a ye partage fanga bonya malidenw kabako de kɛra a b'a dɔn Macky Sall nana bi Assimi Goïta rencontrer a nana Assimi rencontrer Union africaine cadre la a nana Assimi rencontrer Union africaine ci sen sira fɛ a nana Assimi rencontrer en tant que chef de l'État du Mali, un État souverain, État min n'a tɛ mɔgɔ ka mara kɔnɔ, État min a t'a kumasiyɛn jamana si ye, État min a n'a b'a ka décision ta a tɛ Faransi ɲininka, a t'i kɔsi yan, a tɛ dugu si ɲininka. Macky Sall nana Assimi Goïta voir au cadre de kɔnɔ, a n'a ka gouvernement, o de sen fɛ, tellement que Macky Sall nana, non, wallahi a dabali banna, Mali ye baara min kɛ, Macky Sall dabali banna, a dabali banna. Macky Sall a ma se ka da la ko nin bɛ se ka kɛ quoi. Macky Sall tellement que Mali ye min yira a la a ye Macky Sall dabali ban Macky Sall forontora Union africaine de Macky Sall ci kana a ye Macky Sall ci yani Macky Sall kana u y'a essayer ka Mali lajaba u y'a essayer ka Mali humilier u y'a essayer ka embargo bi Mali kan ka Mali tɔgɔ tiɲɛ diɲɛmɔgɔ ɲɛna ko Mali bɛ sira min kan k'an k'o de bila o de ye k'an k'an tɛgɛ bɔ Rusiw bolo k'an kana baara kɛ ni Rusi ye mais Mali ma sɔn. Mali ye kɔngɔ muɲu malidenw a jɛra ka kɔngɔ muɲu a jɛra ka minɔgɔ supporter a jɛra ka embargo supporter a jɛra est ce qu'il y'a faamu a saraw kɔ ka dɔ bɔ a ka budget la pour que bidon bɛ se ka ye cogo min na. Donc bidon min n'o yera dɛ Macky Sall nana ka na o bonyamasegin de kɛ Macky Sall nana ka na fɔ ko maliyɛnw k'a ka jɔ bɛ aw bolo bi a ka jɔ bɛ aw bolo sini n bɛna don discours in na ka discours in bɛɛ walaka a k'a ye nin ye koba de nin m'a yira fasoden jugu minnu bɛ ka manamanakan fɔ Mali ma k'an ni diɲɛmɔgɔ bɛ kɛlɛ la k'an bɛ ka taa tagasira min na k'a tagasira man ɲi u caman ka kan ka don dugu jukɔrɔ bi caman ka kan ka maloya
politicien kuma tuguni u man ka kuma politicien dɔw bɛ yen olu kan ka gogoro de k'u dala yanni diɲɛ wuli cɛw kana kuma a vie quoi ni dignité bɛ politicien dɔw la bi u man ka kuma politicien minnu m'u jigi ye CEDEAO ye minnu m'u jigi ye Union africaine Macky Sall nana kuma ko tiɲɛ bɛ Mali bolo bi ko Mali bɛ ka taa tasira min na ko de ye Mali mara cogo ye ko de ye farafinna mara cogo ye k'a sɔnnen don Assimi ninnu ye a ka danaya b'u kan a bɛna a ka kuma traduit a k'a mɛn nin ye koba de ye ko belebeleba de ye nin ye jugu caman malora bi a bɛɛ ni Ala cɛ Mali la fasoden jugu u kan ka malo de u su kan ka don bi fasoden jugu kan ka malo bi est-ce que i y'a faamu an bɛna un instant ma kala sisan est-ce que i y'a faamu a b'a lamɛn sisan un instant a ye n kɔnɔ dɔrɔn n bɛ na a ye partage continuer donc a y'a lamɛn malidenw an ka jɛ an k'a lamɛn est-ce que i y'a faamu Macky Sall bɔra ka min fɔ sisan aéroport la est-ce que i y'a faamu ko ka jeune militaire fɔ ko ka Assimi n'a ka cɛdenw fɔ CNSP cɛdenw sarasi minnu n'u sɔnna ka Ibrahim Boubacar Keita ka IBK ka fanga tiɲɛ est-ce que i y'a faamu sarasi minnu sɔnna ka IBK dagajugu bɔ an da la sarasi minnu sɔnna est-ce que i y'a faamu IBK ka fanga a ka se ka ban pour que actuellement Mali kura bɛ se ka ye Mali kura bɛ se ka jɔ cogo min na Macky Sall ko o sarasi ninnu k'i tɛ se k'u dɔn ko f'i ka gɛrɛ u la ko tellement que bonya b'u yɔrɔ majigin b'u yɔrɔ est-ce que i y'a faamu ko a farafinna kanu bɛ u yɔrɔ la ko farafinna kanu bɛ o yɔrɔ la ko Assimi Goïta a n'a ka cɛdenw mɔgɔ minnu kɛra sababu ye i bɛ ka k'a fanga ban bi k'a militaire ninnu ko n'i ma gɛrɛ u la k'i t'a dɔn k'u bɛ baara ɲuman na k'i t'a dɔn k'u ka farafinna kanu ka bɔ k'i t'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ko faso jɔ dusu de b'u kɔnɔ ko baara dusu de b'u kɔnɔ ko ninnu bɛ fɛ k'u ka jamana bɔ nɔgɔ la ko ninnu ko ni sarasi ninnu mana k'u poche fa dɛ ko ni autorité ninnu ko ninnu mana k'u poche fa ninnu mana est-ce que i y'a faamu k'u sigi fanga la ninnu nana de Mali ka hɛrɛ kama ka terrorisme ko k'a daga ta k'a bɔ Mali da la Macky Sall de filɛ ka nin fɔ Macky Sall de filɛ ka nin fɔ an ka continuer a ko f'i ka gɛrɛ ni sarasi ninnu na ko pour que ka se k'u dɔn a ko ale ko actuellement ko lui il est fier d'eux k'ale sɔnna ninnu ye bi a sɔnnu ye sini k'ale ka danaya bɛ ninnu kan k'a ka danaya bɛ Assimi n'a ka gouvernement kan ko wa k'a sɔnnen d'u ye k'u bɛ ka baara min kɛ ko walayi ko baara ka ɲi ko ka taa ni baara in ye Macky Sall de forontolen filɛ nin ka nin fɔ alors que il y a 6 mois o kun taara Macky Sall don fili la il y a 6 mois o kun ye Macky Sall bila est-ce que i y'a faamu a ka kumakan jugu ta k'a ɲɛsin Mali ma a ka gɛrɛntɛw ta k'a sigi Mali kan a ka est-ce que i y'a faamu CEDEAO ni UEMOA ninnu bɛɛ ta k'u bila Mali la o kun ye Macky Sall su k'a bila Mali la ja Macky Sall nana jamana réalité ye ja Macky Sall nana tiɲɛ ye ja Macky Sall nana ka na ye ko Assimi ni Choguel ninnu k'u bɛ tiɲɛ de kan u bɛ ka taa tagasira min yɛrɛ ko Mali bɛ mara ni mara cogo de k'ale nana ka na Assimi ninnu fɔ ko il est fier d'eux ko il est fier d'eux an ka continuer Macky Sall ko k'ale nimisara k'ale bɛ yafa deli est-ce que i y'a faamu k'a ye kumakan jugu fɛn fɛn fɔ Mali ma a ye kumakan jugu fɛn fɛn fɔ Assimi n'a ka gouvernement ma a ye kumakan jugu fɛn fɛn fɔ Choguel ninnu ma Macky Sall ko k'ale nimisara k'a bɛ yafa deli malidenw fɛ ko malidenw k'a bɛɛ ka yafa ma ko Assimi k'a bɛɛ ka yafa ma k'a b'a ɲini Mali kanubaga bɛɛ fɛ k'olu ka yafa ale Macky Sall ma ko walahi ale ye kuma minnu fɔ ale tun tɛ tiɲɛ kan a nimisara ale filila mɔgɔ i bɛ kariya k'i ka fili reconi surtout an bɛ contexte min na kɛlɛ ma ban wallahi a ye Macky Sall fɔ hɔrɔn don président baden bɛ minnu kan ka nin kɛ mais o ma sɔn k'a kɛ n'i y'a ye ale kariyara k'a kɛ surtout a nana Union africaine tɔgɔ la ale de bɛ Union africaine ɲɛmɔgɔya la ale kariyara ka nin kuma sugu fɔ malidenw bi ye donba de ye bi malidenw kan k'u disi gosi
Malido ay embargo mi muyu. Ay kongo ni minogo mi muyu. Est-ce y'a famo a kongo na minogo muyu ni amake fu yere. Faso den jugo munu mala ko ani jiye mogo blala yona. Jaw mega bara minge jaw kadi farafina chef d'état weraouye jaw kadi farafina masake weraouye ja Sénégal nyabole me anfe ja Macky Sall nyabole me anfe an yere to don maliden do be soro munu be blani fanga ina Macky Sall yere nana ka be fanga info ka sonne fanga nye kan ni misara e kuma jugu fefa fo Assimi Goïta na ga chawma ay kuma jugu fefa fo Choguel na ga gouvernement ma kan ni misara bela an ni misara Macky Sall ko kuma munu me fo ay ni lame ka de ko kuma munu me ga ta fo ale ka kuma be galone ko jaw be ga galone nyami ore la janga na jigi mo chama na de Macky Sall ko ku me ga galone dada yo nga ta fo ale Sénégalais o be ka ta galo o ta fo Macky Sall non Assimi nunu te fa ka ta fangala o be fa ku sigi fangala nunu na ko te fa ka élection organisée nunu na ko est-ce y a bon France nyewa de bula France juba de bula nunu te barakelaouye nunu te fa ka terroriste kele Macky Sall dabal le bana ku tara galone tigale ka le blafli kono ko ale nale Assimi nunu we kuma boka biwe bara minke ay armement min soro ay ye fo Macky Sall ay terroriste akem fa ay prebuna dalu hirula amega progrès économique minge Mali économie minke ni transition konala an sera ka fonctionnaire sara état ma paralysé ka armement sa esia famu ka fonctionnaire sara Mali o dantigele minge Macky Sall ko no ko tie ko jaja barakela tenga temenununga ko janunu me baradi la ko jaw ya le blafli de konala ou ya le negen ka blafli de konala parce que président be ibaye mo de be fin fier abe fo ere Macky Sall te Mali kono France de kumta ka ta kuma o nyami nga fo Macky Sall France de kumta ka ta Mali to tie Macky Sall ko Mali a donta aya botan kanti tienka Macky Sall na le ne orela chef d'état chama me mana ka fo nu nana Mali re kono kana visite ke wallahi be kuma chama no ba kuma bla no ga soro faso kanum bula Afrique kanum bula wallahi chama mi ka kuma bla chama mi ka kuma retirer Macky Sall ye tien fo sande ko ya do fili de kono tara kuma chama voy wa Malido aga donga fo o fene se ka ke ça c'est vrai we président chama do fili la kubla Mali contre la est-ce ya bon we président Badene bla fili la kubla est-ce ya bon we président chama do fili la kubla Mali contre la pour que o embargo bi Malika ali embargo be bi Malika domina ko état Badene ko non ni ta solution akana keta to ko for Yassimi ko ni ta solution ko yana ka fo ka be embargo bi mo ko abe fere gere atigla mo ka marfa dama atigla mo ka atigi dema ka terroriste kele atigla mo ako kale fanga ta kumingama no de ka jamana la kana ba deme de ka la kana sabati me o ma deme ka la kana sabati aw be ka klaka moyen couper ala akana saka kele ga akana saka terroriste kele président Badene ni force ya o mo ye mais o ma so mu lamé France ko mugu manipuler France ko mugu aclitien actuellement me wakati mna nimba yira ka fo Macky Sall abana France bolo nimba yira ka fo Macky Sall ate fait tuguni ka to France ka mara kono parce que Macky Sall est fin d'odi ni tora France ka mara kono alabana ibe to ala wallahi ni ka peuple be kele ceo tora France ka mara kono alaba ni ka peuple te alaba ibe bo min kala ma France bi abandona bi fli I ko jala nga en plein vol Macky Sall fle ka retour en arrière de quai a retour de quai kalama ka arrière te ka sega ko Macky Sall segile de fleni ako est-ce qu'il y a famu afle alabana ako kabe Assimina ka gouvernement fo est-ce qu'il y a famu kabe Assimina ka gouvernement fo ato boto plan ko Assimina ka jamana don famu est-ce qu'il y a famu ko abe Assimina ka gouvernement fo ay kuma lama ka yade alaba Macky Sall ko kabe Assimina ka gouvernement fo ko na o fo est-ce qu'il y a famu ko wa ko Assimi nga jamana denw ye Assimi famu ko Assimi nga jamana denw ye Assimi famu ja activiste mogo be ka boka transition soutenir est-ce qu'il y a famu ni yoro la be ka nga o disi goshi Assimi wallahi ka iga activiste olu munu kumana ki kam do iga population na ki nege do iga population na ki sangala makorota pour que population na kariya ka ni na joli dima Assimi c'est le moment il fallait qu'il ka activiste fo ni olu ka barade Macky Sall ko ki ka peuple yi famu ko wakale yere fene yi famu ay kuma la mega ko Assimi nga peuple yi Assimi famu parce que bien kono quoi
peuple fait n'a ka président famu il va donc coup d'état c'est ka au président na peuple fait n'a ka dirigeant famu a marabaga famu et c'est ya famu il va ka coup d'état c'est ka ko la wa Macky Sall ko désormais ko ale yɛrɛ fɛnɛ Assimi famu bi ni m'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ se ka compter bi Sénégal kan ni m'a yira k'a fɔ ko Sénégal tɛna Mali janfa ni m'a yira k'a fɔ ko Macky Sall bɛ se ka kɛ an ka allié a ye kuma min fɔ ne b'a bisigi k'a fɔ nin bɔra dusukun de la Assimi ye baara minnu yira a la a ye fɛn minnu kɛ a kana ɲinɛ u ye séance de travail de kɛ u sigira de ka baara kɛ u sigira de ka baara kɛ transition ye progrès fɛn fɛn kɛ an ye baara fɛn fɛn kɛ an ye ɲuman fɛn fɛn kɛ an ye terroriste fagali minnu kɛ an ye minɛn hakɛ minnu sɔrɔ est-ce que y'a fɔ an ye économie hakɛ min kɛ an bɛ ka élection labɛn ka se degré min ma nin bɛɛ de dalen Macky Sall ɲɛkɔrɔ non a dabali banna a bonya n'a hakili ma quoi a ko k'u ja u bɛ ka taa fɛn min présenter ale la ko Mali tɛ fɛ ka baara kɛ ko Mali tɛ fɛ ko an tɛ fɛ ka élection organiser k'an tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ k'an bɛ fɛ dɔrɔn k'an sigi fanga de la Macky Sall ko ja u taara nkalon de tigɛ ale ye Macky Sall ko k'u taara nkalon de tigɛ ale ye est-ce que y'a faamu k'u taara nkalon de tigɛ a ye u taara don fili de kɔnɔna la ko bɔ bi ale bɔra fili kɔnɔ a ye a nisɔndiyalen don Maliens ye Assimi faamu ka se degré min ma wa nisɔndiyalen don fana yɔrɔ kelen na tuguni ale yɛrɛ fana ye Assimi faamu bi désormais ale tini pan Assimi kumakan kunna Mali sujet la ni Assimi ko min ale Macky Sall ko o ni Assimi y'a bila da min na est-ce que y'a faamu ale Macky Sall b'a ta o da la Assimi mana fɛn o fɛn fɔ bi Macky Sall ko k'a pɛrɛnlen don ka tugu kɔ wa Macky Sall kelen tɛ dɛ Macky Sall nisɔndiyalen sa a bɛna taa compte rendu de kɛ Union africaine na Union africaine bɛna dɔn ko ja Mali bɛ baara de la Union africaine bɛna dɔn ko ja Mali bɛ ka terroristes kɛlɛ alors que France tun bɛ ka taa fɔ k'an tɛ ka terroristes kɛlɛ ko insécurité de bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ MINUSMA ka rapport la u bɛ ka taa fɔ Macky Sall ninnu ye ko insécurité de bɛ ka caya Macky Sall nalen de y'a dɔn bi ko Mali ye fagali min da terroristes kan ko kabiri ala ye barika min da France ma deli k'a fagali ɲɔgɔn da terroristes ka Sahel kɔnɔna la Mali ye su min bɔ terroristes la pays africain tɛ pays min de la ka a fagali da terroristes kan a b'a dɔn ko Macky Sall bɔra nin réalité bɛɛ de kalama a bɔra nin bɛɛ de kalama o de la a ye kuma fɔ o de la a forontora a ma ɲa a dusukun dayɛlɛla a ye tiɲɛ fɔ quoi donc malidenw n bɛ kelen de fɔ a ye fasoden jugu minnu n'olu tun bɛ ka transition lagosi n'u tun b'a la ko an ni diɲɛmɔgɔ bɛ ka bila ɲɔgɔn na k'an ni africains bɛɛ bɛ ka kɔ don ɲɔgɔn ma bi ko Union africaine yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ko ɲɛbɔra bi Mali fɛ ko Macky Sall ɲɛbɔra Mali fɛ bi ko Macky Sall ko k'an bɛ ka taa baara min kɛ ko baara in ka ɲi k'ale yɛrɛ nimisara Macky Sall ye yafa de deli an fɛ k'a ye kumakan jugu minnu fɔ an ma k'a tun t'a dɔn an bɛ bɛɛ accepter mɔgɔ mana fili man jugu ka segin kɔ mɔgɔ t'an ɲɛngo a la o est-ce que y'a faamu an tɛ mɔgɔ ɲɛngo a la disons an tɛ mɔgɔ contre la an tɛ jamana contre la imaginez ni Alassane tun ye nin fɔ Alassane tun mana nin fɔ k'a ɲini ka Mali problème dɔn tan k'a ɲini gɛrɛntɛ kana bin Mali kan aw ni Ala ni kira cɛ Malien tun bɛ Alassane tɔgɔ jugu fɔ wa est-ce que an tun bɛ Alassane tɔgɔ jugu fɔ Macky Sall filɛ ka nin min fɔ ni Alassane tun ye nin kɛ o est-ce que i tun bɛ Alassane tɔgɔ jugu mɛn an da mais i b'a ye tuma bɛɛ Côte d'Ivoire de bɛ anw lajaba Alassane de bɛ anw lajaba n'a m'a demandé u ka embargo bi an kan a b'a fɔ ko ka force d'attente dɔ wuli ka na an kama est-ce que y'a faamu a b'a fɔ ko G10 tɛ se ka to fanga la est-ce que y'a faamu i bɛ nin kuma sugu dɔrɔn mɛn Alassane de da mais Macky Sall ye kuma min fɔ bi e ni Ala cɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i b'i jigi da nin président kan i bɛ se k'i jigi da kan bi a bɛ ka kuma min fɔ c'est des propos rassurants nin b'a yira Mali diplomatie ye baara kɛ nin kɔrɔ ye Macky Sall ye Choguel a ye jɔ di Choguel ma bi ko ka Choguel ka gouvernement fo ko Assimi n'a ka gouvernement ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye minnu tun bɛ sogo la bi ko Choguel bɛ bɔ gouvernement ɲɛmɔgɔya la k'u ka sogo bila ko Union africaine yɛrɛ sɔnna Choguel ye bi Union africaine sɔnna Choguel ye bi africains sɔnna Choguel ye bi ja Choguel yɛrɛ ka ko ka di Macky Sall yɛrɛ jaw sɔnna a ka méthode n'a ka gestion ye ko politiciens k'u ka ko de banna bi u jigi kun ye Union africaine minnu ye ani CEDEAO k'olu filɛ k'u abandonner u y'u lâcher en plein vol u sɔnna Mali i b'a dɔn mɔgɔw bɛ fɛn dɔ de fɔ ko baara de bɛ mɔnɛ bɔ ni kuma ye baara kɛ o ka fisa ni kuma an ye baara de kɛ n'i y'a ye Macky Sall bɛ k'an bonya bi an ye baara de kɛ an ka baara de bɛ ka kɛ sababu ye Mali bɛ ka bonya Mali bɛ ka respecter o senfɛ an ka ko Barkhane fana y'a ka minɛnw cɛ Barkhane u ka soldat labanw olu tun bɛ Gawo de Gawokaw murutila tile 3 ka ultimatum di Barkhane ma ko 72 heures ko n'u m'u ka minɛn cɛ u b'a sɔgɔla ka kɛnɛmala ye
France ka mɔgɔ laban olu ka minɛn cɛ ka taa o tun bɛ Gao de u y'u kunda Niger kan. Barkhane Dagajugu bɔra an da la bi k'u kunda Niger kan. France Dagajugu bɔra an da la bi k'u kunda Niger kan. Bi c'est la fin de l'opération Barkhane. Bi le Mali a retrouvé sa souveraineté. Le Mali est devenu aujourd'hui un État libre et indépendant. Nous sommes plus sous la tutelle de la domination française. Le dernier soldat français vient de quitter le sol malien. Malidon aye ala fobi aka ala barkada. Barkani ga menanche. Ou daga borandala ou ka gere bna ta ele bi Niger population est là. Ame donc ou yan konkiti mina ese ya bamu nu tara Niger. Niger fana taka jubani ou ye quoi. Ala ka ke barkani ngana jigi yoro soro farafina ya. Sababu de bena. Ni barkani bi ga menanche ka bo farafina ka bo sale kono ala kana na sababu ye. Ala kanu bisimilali nɔgɔya Niger ye wallahi u taara sigi min na Niger ala kana k'u ma lafiya ye an bɛ dugawu kɛ u taara sigi min na Niger ala kana sigi k'u ma lafiya ye ala k'a kɛ u ka diɲɛ gɛlɛya ni diɲɛ balaw a ka u sɔrɔ Niger population fana ka wuli Barkhane kama n balimaw a y'a bila u kunna dans les jours à venir les attaques vont être réduites attaques bɛna dɔgɔya dans les jours à venir Barkhane taara Mali bɛ ka armement sɔrɔ Mali sanfɛla contrôle bɛ ka to an bolo a ka ca Ala fɛ un peu de patience a ye patience dɔɔni demander le temps que armée k'i réadapter an ka minɛnw an ka baara kɛ n'u ye 100% a b'o tanni di an ma est ce que y'a faamu quelque temps peut-être 5-6 mois armée k'i adapte o la a ka ca Ala fɛ n m'a fɔ attaque tɛ kɛrɛ attaque bɛ baisser considérablement parce que djihadiste tɛ yen Barkhane de tun bɛ ka djihadistes provoquer Barkhane de tun bɛ ka na ni djihadistes ye ale de tun bɛ k'u entretenir Yadagali o, la Katiba de Massina o, Jinine o, Koleni, ni terroriste tɔgɔ kirikara fɛn fɛn an tɛ ni si dɔn an ye nin tɔgɔ ninnu mɛn RFI ni France 24 de la France ka médiaw de nana kɛ sababu ye an ka Katiba de Massina dɔn kabini Ala ka na ne tɛ Katiba tɔgɔ dɔn est ce que y'a faamu France de ye Amadou Koufa créé sinon Amadou Koufa tun bɛ Mopti mara la o mɔgɔ tun t'a dɔn ko Amadou Koufa ka farin o mɔgɔ si tun tɛ cɛ a dɔn Amadou Koufa la ɔ France de nana an bɛ mɔgɔ kelen min dɔn k'o tɔgɔ yɛlɛma k'o kɛ mouvement ba dɔ ɲɛmɔgɔ ye k'o kɛ mɔgɔ juguba ye k'o kɛ est ce que y'a faamu ko diɲɛ terroriste ba don mɔgɔ min wolola ka mun an ɲɛna ɔ i b'a ye k'a fɔ est ce que y'a faamu France de ye ninnu bɛɛ créé k'u tɔgɔ fɔ k'a yira k'u dangereux don fo ka na anw yɛrɛ lasiran k'a don psychologiquement nin terroristes ka farin nin terroristes ka farin nin ka farin France de nana don an bɛɛ hakili la psychologiquement Amadou Koufa bɛ ta Yad Agali bɛ ta sinon en réalité tiɲɛ tɛ ninnu tɛ foyi ye ni France ka création tɛ France de kɛra sababu ye est ce que y'a faamu k'a dɔn mentalité la ko ninnu bɛ exister sinon o tɛ exister France de b'i dogo ka taa Mali attaquer k'an ka armée attaquer ka sɔrɔ ka Amadou Koufa ni Yad Agali ninnu bila oui an bɔra ka armée attaquer yan an bɔra ka ni explosion kɛ yan an bɔra ka ni mine placer yan bɛɛ c'est les soldats français c'est la MINUSMA olu de bɛ ka nin baara kɛ wa a ka ca Ala fɛ nin ye caman de bɔl'o la France daga bɔra an da la duwawu min kɛra duwawu jaabira France taara u y'u ka minɛn cɛ turu bɛ jɔn na turu bɛ MINUSMA de la o de la bi ko dɔ minɛla tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa a kɔni bɛ Mali autorités bolo k'a kun bɛna les mines de placer Ponga est-ce que vous voyez donc an ka autorités ye a minɛ u y'a appréhender est-ce que y'a faamu a yera ko Niger soldat don donc a justification a tɔ enquête de bɛna ka n'o dɔn mais tuma bɛɛ MINUSMA mɔgɔ siga bɛ ka kɛ olu de la tuma bɛɛ pays étranger mɔgɔ dɔw ni dɔw ma don n'a ma fɔ olu ye k'u ye mercenaires ye i b'a ye dɔw bɛna minɛ k'u ye est-ce que y'a faamu u bɛ mine placer la a bɛ tila k'a fɔ ko non k'olu tɛ ko olu ka jamanaw k'u y'u radier ka bɔ yen tuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ pays dɔ de tɛgɛ bɛ ka ta n'a tɛ ka mine poser a bɛ ka denmisɛnninw dege marifaci la ou bien i b'a ye ami chef terroriste dɔw bɛ ye ɲɔgɔn bolo donc i b'a ye k'a fɔ problème bɛɛ ye la France la MINUSMA olu de bɛ ka nin danger nin problème ko bɛ ka kɛ Mali la a bɛɛ ye olu de nɔ ye n'u taara k'an ka jamana d'a ma Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san donc malidenw a y'aw hakili sigi a y'aw jigi sigi a ka d'a ka autorités la baara bɛ ka kɛ yɛrɛ de donc aujourd'hui c'est une source de satisfaction c'est une source de fierté. Le président Macky Sall vient vraiment de redonner confiance au peuple malien. Ça prouve à quel point que les souffrances que nous avons endurées, que nous avons encaissées durant l'embargo,
Ça veut dire que son souffrance n'ont pas été vaines. Voici le fruit au bout de l'effort. Macky Sall vient de reconnaître que la transition a énormément travaillé, que Assimi Goïta et son gouvernement ont énormément travaillé. Ils ont hissé le Mali, le flambeau, le drapeau du Mali, partout dans le monde, partout en Afrique. Ils ont apprécié la qualité de leur travail. Macky Sall a reconnu que Assimi est parvenu à équiper l'armée malienne malgré l'embargo. Assimi est parvenu à payer les fonctionnaires. Assimi est parvenu à contenir la crise, les tensions sociales. Cela prouve à suffisance que le chemin dans lequel on s'est inscrit est la bonne. Donc, même si il faut aouyer, m'balmao, on a dans la transition, on a autorité de la transition. Donc, madame Adon ne kume ambulo kada auklo ka abalma ke na dengue amara sila juru chercheur. Salam alaikum.